barkada. Ito po si Dark Andre. At maglalaro tayo ng Epic Battle Simulator. Testing natin ng costume. Uy, maganda to. Gamitin natin ay Sagittarius. Tara, natin. Laban sa pistolero. Tapusin lang natin to para maano natin pistolero niyan. Ito yung maganda. Yan, ito na. Red Army na natin. Pistolero na. Teka lang nga, pare. I-skip lang natin para matapos na. So guys, eto na. Natapos na natin. Pindutin na Blue Army. Yan. I-go na natin. Ay, mamaya pa pala. Yan na natin. Go. Yan, ako na. Taka na. Maganda yan ah. Magandang laban yan ah. Kaso malag. Oh, maganda laban. Patay na kagad yung hero. Oh. Lapan na mamatay sa red lane. Oh, dali kagad ah. Continue na. Baltan na natin. Gamit na natin ng ng musketeer. Yan. Ito na, tapos na. Ito naman Red Army. Palitan na natin ng Muro Cannon. Yan. Tsaka balista. At tsaka catapult. Yan. Baka magandang laban yan ah. I-desert na natin. No, magandang laban. Oh, lakas! Pare, talo na tayo dyan. Lakas. Hindi na natin ito malalaban. Talo na. Ganda naman ang laban. Ganda. Blue Army naman natin. Blue Army natin. Kano natin dito. Yan, okay na. Sunod naman, ano natin, defender. Dito. Yun na dyan. Hammer. Tsaka, samurai. Sunod, dynamite. Yan. Tas, warrior, lahat. Yan, tatlo lang kanon. Baka magkamali tayo dito. Oopsie. Yun. Tas mamaya Minecraft tayo. Nagtag-thumbnail pa lang. Oh, maganda. Hala. Oh, so guys, para matatalo. Alam niyo ba yun? Talo na yata. Pag
natalo pa, warrior na ibibigay ko. Pag natalo pa yung warrior, giant na. Oh no. Hit na natin. Home. Pangit naman. I-ano natin. Magkano ang epic? Wala. Mahal. Mahal. Ganda naman ang guard. Custom. Talo pa nga. Tara. I-ano na natin. Samurai. Hindi pala rin. Sunod. Yung archer. Yan. I-ano natin. Puno. Yan. I-ano na natin ng ano. Ng Vikings. Fighter. Maganda to. Gandang laban to. I-go natin. Magandang laban. No, panalo na. Yan. Mukhang maano na to. Oh! Nanalo nga! So, pag nag-enjoy kayo, mag-subscribe lang kayo for more video.